Awasul bagai. Al-Fatihah sahibul maulid al-imam al-kutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi annallahu wasyahum birrahmah wal maghfirah kunahum al-jannah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أسرار يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق
يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد بعد السهى والوفاة تخلى. يا ربي صل على محمد واتبع من السمر ما تفرج. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد وابدأ من الخير كل مخلص. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تألف. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يبشر. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل يا ربي صل على محمد الفاضل بالقول أسرى. يا ربي صل يا ربي صل على محمد أفراد نائب يدعو إلى الحق. السلام عليك يا
السلام
نادي يا نادي لك سماء وهذا مطلبي يا نادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورحمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سبحانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء في انتشار فده في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى
لاحظته العيون في مجزلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك على آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما كتب له الجنان من التشريك بها والإنسان تثبت بها بحلول من الإيمان قواعد وترفع اليقين من شر ذلك إنسان وتصديق شواهد واشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغ للخلق من فضله ونبله أبد أرسله من أماكن بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان من الملك تمشين سراجا وقمرا منيرا وما أرض الحامل الذي تدرب الله بها على النساء وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم على صلوات وأجمعها واستمرارية وأوشائها على هذا الأمر الذي وفى بها النبوية وبرز بها بهيئة الكمال وقضى بها الربوبية في مواطن حكمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور في التعلق به وحبه ويطلب بها بعناية الله بحسنه وعلى آله وصحبه الذين صوفحة المجد بقربه وتفيأوا خلال السرب الأسد بحبه وحبه ما أكثر الأموال بنسره إكراه نسيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وتوكل عن سيد الرسل أجمل وأجمل في وسط الحبيب وشهيد وهو في رجله والكافر عصر وجدت على نبيها وقدت على كدر الصحابة فقد وصل ضربه في تحكيم ما زاده عمر وطاعه للنبي وحكم الله الرحيم هذا العبد ضربا من التكريم والتعظيم والخير العظيم تعبدنا من سنان توكلنا فيها جنتها وأبرزنا على سيدنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد ولنا تمنى بالله محمد فذكر بين توسلا بسيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم سلم به مسرورا وفيه محمودا ويذكر عنه الأعمال المقبولة وتذكر بتوكلات وخالصة وصفات المقبولة اللهم يا من ليس له الأعمال فتعلم الظاهرة ولا يدعو المهد هذا فقد شاء منه البلوغات الظاهرة نتوكل إليك يسأل مسائل الجميع سيد المرسلين عبدك سعد الأمين سيد محمد محمد صلى الله عليه وسلم عليك الذات الكاملة واصبر يا محمد وبالسر ومن الأدواتك الشاملة لقد رحمك تقول مصدر سرف الأمطار في كل موطن من قواتل والنهار قاسم ولك بالعباد وسكر روحي سكتا يمر بالهاد زيد الدنيا واشرف الذكرين الامر محمود الخالد المحفوظ منك واولاد الخصائص اللهم صل وسلم على عبد واصحابه والعظمة برحمته اللهم انك بملكك هذا الكريم ونتوسل اليك رسالة محمد العظيم اللهم صلنا وباركنا وسلاماتنا بعين آياتك واتقنا من جميع خيرنا وأولادنا في جميع آياتك وهاشمني بآياتك أجمل الأحسان إليك وإلهك الحبيب وأعمالنا وجعل منا ما تهرب به ذرياتنا وأعمالنا وجعل بهذا الحبيب من القادرين وبالعلم من السالكين ولهدك وهدي من العبدين ولنعمك من الهادين اللهم إن الأمام في رحمتك الحسن ولا تهلكنا وجعل جميلة هي وسلم إليك فلا تهلكنا آمنا بك برسول الله ومواطن المسلمين وتوجهنا به إليك مستسمعين الطبابر المدين في النار بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والمعبد بما عمل وتجد ممن نزل هذا الحبيب ولا يعود الله وقد بلغ بشرك وجهد أولادنا ووالدينا
ولرسولنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأرض ويكفي المؤمنين الأخبار منشورا وما جعلنا الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا عنا رسولا اللهم صل المسلمين واقضي بين المسلمين واغفر للمسلمين وتقبل التائبين برحمتك وعبادك المؤمنين اجمعين وبشر العالمين الظالمين وانصرك بولاة المسلمين والأقدار إلهم بوالدهم أنت ونصرك على المعاملين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن المسجد من جميع البلايا وفي الكريم من الذنوب والخطايا وعلم عنك ذلك وتركهم قول صائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحفظ لنا من خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود بالأسماء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه الحمد والمنصور الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Alhamdulillah Ustaz kita hadir terus telah memimpin membaca ya Allah kita Muhammad SAW daripada Maulid Istiqlal dan Nabi Ali bin Muhammad Al-Aksi kepada mengucapkan alhamdulillah kepada kita kita ada Allah Habib Ismail bin Ali bin Said maka lalu dikelilingi wa nafa'u kasatu ibrahim kita jamaah dari sebuah tiara salah masjid yang ada di dan Bolanas Kabupaten Ahlan wa Sahlan yang masalah adalah kita simak dengan mau bersama wanasai bidang karena waktu dulu ini ada 4 jadi sekarang ada 5:30 jadi kita akan tutup dari jam 6 tepat ya kalau masuk panjang ya karena waktu dulu kalau kita masih malam dengan kepada Habib Ismail bin Ali Said wa ala alihi mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fatah ya alim iftah alaina futuhal azim bijudika wa karamika ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para asatidzah yang tidak saya sebut satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim al-faqir kepada antum-antum sekalian juga yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan. Wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik dan yang penuh dengan keberkahan. Perkumpulan yang di dalamnya lisan kita basah akan zikir kepada Allah.
Lisan kita basah akan tahmid kepada Allah. Lisan kita basah akan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghampiri para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain yang sedang duduk bersama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hampiri para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ma yujlisukum?" Kata Rasulullah, "Apa yang menyebabkan kalian duduk berkumpul di sini?" Kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduh." Kita berkumpul di sini berzikir kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Wa qad atani Jibril wa akhbarani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bikumul malaikah." Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberikan kabar kepadaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Semoga kita tergolong kelompok yang dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Ini nikmat yang luar biasa ya ikhwan. Kemudian juga kita barusan yang namanya melaksanakan atau membaca daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa amara Allah taala birahmati war ridwan." Ma min baitin, tidaklah satu rumah, au mahallin, au tempat, au masjid atau masjid, dimanapun tempat berada, quri'a fihi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? Illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan, kecuali para malaikat bergerumun berkumpul di tempat tersebut, malaikat rahmah. Wa ammahumullahu taala birahmati war ridwan, dan Allah subhanahu wa taala akan naungi tempat tersebut dengan rahmat dan juga dengan ridhonya Allah subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya, luar biasa ini nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi lebih lagi sebelum baca maulid kita salat subuh berjamaah. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Man shalla isya fil jamaah fa ka'anna maqama nisfal lail wa man qala subuh fil jamaah fa ka'anna maqama lailakullah." Siapa yang salat isya berjamaah, seakan-akan ia telah menghidupkan setengah malam dengan ibadah kepada Allah. Wa man shalla subuh fil jamaah, siapa yang salat subuh secara berjamaah, seakan-akan ia telah menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang Allah telah berikan kepada kita. Wajib dan harus kita syukuri kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, yang berlimpah. Saking banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, saking besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala cucurkan untuk kita, sampai-sampai gak ada satupun dari makhluk Allah yang dapat mengetahui jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jumlah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala cucurkan untuk kita, ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung akan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, enggak bakal tahu, enggak bakal mampu, enggak bakal mengetahui jumlah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saking apa? Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dari sekian nikmat yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita, yang telah berikan kepada kita, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat terbesarnya, nikmat teragungnya. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan untuk kita. Ini nikmat iman dan nikmat besar. Kenapa demikian? Di dalam kenikmatan iman tersebut terdapat mahabbatullah, terdapat cintanya Allah. Artinya apa? Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada itu hamba nikmat imannya, nikmat Islamnya, artinya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada itu hamba. Juga sebaliknya ya ikhwan, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepadanya nikmat iman, tidak berikan kepadanya nikmat Islam,
sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia beserta isinya, demi Allah, Allah murka kepada itu hamba ya kawan. Sebagaimana apa yang telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan apa? Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man yuhibbu faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qasama bainakum, telah membagi-bagikan di antara kalian akhlak perangai kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan di antara kalian rezeki untuk kalian. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhibbu. Allah berikan kepada hamba-Nya ini yu'ti dunia, kenikmatan dunia ini man yuhibbu man la yuhibbu. Bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala cintai dan bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala murkai. Yang namanya kenikmatan dunia Allah enggak pandang bulu. Mau dia beriman kepada Allah, Allah berikan. Dia ingkar kepada Allah, Allah berikan. Orang kafir sekalipun Allah berikan. Ya, orang memusuhi Allah, menghina Allah, Allah berikan nikmat dunianya. Ya, orang menistakan Al-Quran, menghina Al-Quran, Allah berikan tetap kenikmatan dunia. Orang ini menghina Rasulullah, anti banget dengan syariat Allah, Allah berikan yang namanya kenikmatan dunianya. Allah nggak pandang bulu. Allah nggak pandang bulu. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa taala nggak memandang itu dunia, ikhwan. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam sebuah hadis, "Lau kanatid dunya ta'dil indallah janaha ba'udah, masyaqa kafir fi hasyurbatal ma'." Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai sebanding di hadapan Allah, memiliki nilai sebesar apa? Sebesar sayap nyamuk. Memiliki nilai di hadapan Allah sebesar sayap nyamuk, janaha ba'udah, masyaqa kafir fi hasyurbatal ma'. Orang kafir di dunia tersebut enggak bakal Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya kenikmatan seteguk air pun. Enggak bakal Allah berikan. Kalau dunia memiliki nilai di hadapan Allah. Bagaimana sekarang kita lihat? Oh, lebih kayaan mereka daripada kita. Kayaknya seakan-akan makmuran mereka daripada kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak peduli. Nikmat dunia ini Allah berikan kepada siapa saja. Man yuhibbu man la yuhibbu. Yang Allah cinta, Allah kasih. Yang Allah murka, Allah kasih. Tapi ingat, wala yu'ti dina illa man yuhibbu. Allah enggak bakal memberikan kenikmatan din, kenikmatan iman, kenikmatan Islam illa man yuhibbu, kecuali Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kepada orang-orang Allah Subhanahu wa taala cinta baru Allah berikan. Kemudian Nabi Muhammad katakan, faman a'tahu Allahu dina, barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan iman, telah berikan kepadanya kenikmatan Islam, ditegaskan apa? Faqad ahabba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah cinta dan sayang kepada itu hamba. Ini luar biasa ya ikhwan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal kita apa? Tinggal kita jaga itu nikmat. Jaga sampai kapan? Sampai datang yang namanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, istiqamah dalam keimanan kita sampai datang. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang namanya al-yaqin, itu kematian. Kita jaga ini nikmat. Dengan apa kita jaga ini nikmat? Kita jaga ini nikmat dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga bisa aja cabut ini nikmat ya ikhwan, waliyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bisa aja Allah cabut ini nikmat. Kalau Allah udah cabut ini nikmat, alhamdulillah. Dengan kita bermaksiat kepada Allah, kita enggak peduli dengan syariatnya Allah, Allah cabut ini nikmat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seorang ulama dalam gubahan syairnya beliau mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un ni'am. Jika engkau dalam sebuah kenikmatan, far'ah, jaga itu nikmat. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadi penyebab hilangnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa dawim 'alaiha bi syukril ilahi. Istiqomahlah kalian dalam bersyukur kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un ni'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang cepat mengazab, membalas bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu kita jaga ini nikmat dengan apa? Dengan taqwa Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Wal amal bitanzil, amalkan Al-Qur'an. Dengan kita menuntut ilmu, belajar ke masyayikh, belajar ke habaib, belajar ke kiai-kiai kita. Tuntut ilmu, belajar supaya kita tahu syariat.
Kita tahu syariat, kita amalkan itu syariat. Untuk apa? Menjaga kenikmatan, keimanan yang Allah berikan kepada kita. Wal amal bil tanzil war ridha bil qalil, istiqamah kepada sesuatu yang sedikit. Musta'dad yaumir rahil, war ridha bil qalil, ridha kepada sesuatu yang sedikit, ini qanaah, musta'dad yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat. Atau taqwa itu adalah apa? Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa yang Allah perintahkan jalanin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tinggalin. Ya. Itu artinya kita menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga kenikmatan ini dengan kita apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu mimpi di siang bolong. Kita kepengen mati husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pengen ya. Mudah-mudahan kita meninggal juga nanti fil akhirah kita masuk surga, kita tanpa hisab juga. Kepengen demikian, benar. Tapi kalau tingkah laku kita kagak hal demikian, itu namanya nggak masuk akal ya akhwat. Ya, kita kepengen masuk surga, tapi tingkah laku kita ahli neraka yang kita lakuin. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kita kepengen kita masuk surga, istri kita, anak-anak kita di rumah-rumah itu nggak kita peduliin. Yang perempuan dibawa jalan sama yang lain ya. Nauzubillah, summa ini hal biasa. Ya, istri kita, anak gadis kita nggak pakai jilbab, ini biasa aja. Waliyadzubillah, subhanallah min dzalik. Yang kita kepengen surganya Allah, ridhonya Allah. Tapi tingkah laku di rumah kita, naudzubillah, subhanallah min dzalik, apa bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ulama mengatakan apa? Hal demikian selaras dengan apa yang dikatakan ulama, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau mengharapkan keselamatan, kita kepengen surga, kita kepengen ridhonya Allah, kita kepengen maghfirahnya Allah, walam tasluk masalikaha, tapi kita tidak berjalan di jalan mereka. Kita tidak berjalan menuju surga, kita tidak berjalan menuju maghfirahnya Allah, kita tidak berjalan menuju tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Perahu itu berjalan di atas perairan. Oleh karena itu mustahil kepengennya ridhonya Allah, tingkah laku kita waliyadzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik, apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai waliyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, Habib Mahir, sehat. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kita mengharapkan sebuah keselamatan, tapi kita nggak berjalan di jalan orang-orang yang selamat. Ya, kita kepengen surga, tapi kita nggak berjalan di jalan orang yang menuju surga. Kita kepengen maghfirahnya Allah, tapi kita nggak berjalan di jalan Allah, orang yang menuju maghfirahnya Allah, mendapatkan rahmat Allah. Ketahuilah inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Oleh karena itu, kenikmatan yang namanya kenikmatan iman yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita jaga ini nikmat dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bakal bisa bertakwa kepada Allah kecuali kita apa? Kita datang ke majelis taklim ya akhwan. Kita menuntut ilmu, kita belajar. Sebab nggak bakal bisa kita bertakwa kepada Allah tanpa ilmu, ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk apa? Beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu itu ditolak ya kawan.
Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu, ya. Datang kita mau bertakwa kepada Allah, mau jadikan orang kita ingin menjaga kenikmatan iman kita, ingin jaga keistiqomahan kita, wajib syaratnya satu apa? Tuntut ilmu, belajar. Datang ke majelis taklim, ya, datang ke majelis para habaib kita, datang ke majelis para ulama kita, datang ke majelis para kiai-kiai kita, ajengan kita, apapun namanya itu. Datang ke majelis taklim, belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa. Itu syarat mutlak, itu harus kita lakukan. Kita ingin berbisnis, belajar bagaimana syariat itu mengatur bisnis. Khawatir takut masuk riba, ya. Demikian apapun kita kepengen nikah, belajar syarat nikah apa? Harus demikian. Gak bisa semua hati. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Khawatir yang keluar dari lisan kita nggak tahu talak ini bagaimana. Keluar dari lisan kita tiba-tiba secara kagak langsung kita mentalak istri kita. Naudzubillah min dzalik. Dengan Rasulullah, waliyadzubillah min dzalik. Setelah itu berhubungan dengan bini kita. Keluar anak, waliyadzubillah, itu anak bagaimana nggak paham. Ya, oleh karena itu wajib untuk kita nuntut ilmu. Sebab itu Rasul katakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Wa fi riwayat muslimah, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menuntut ilmu. Dikatakan dalam sebuah hadis, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wadu'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Ma min kharij, tidaklah seorang keluar kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kecuali apa? Illa wadu'at malaikah, melainkan para malaikat akan meletakkan apa itu? Letakkan ajnihataha, sayap-sayap. Ridwan untuk menjadi alas injak itu penuntut ilmu. Karena apa? Ridwan bima yasna, rela ridho apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu tersebut. Ya. Oleh karena itu ya akhwan, yuk sama-sama kita jaga keimanan kita, ya. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita jaga dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah. Jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faslih bina sabila rijali salaku fit tuqatariq was-sawiyah wahdina rabbana lima kan hadid sadatal arifina ahlul maziyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa anil ma'abidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allah maghfir dhunubana wastur uyubana waqshif hurubana waqti hajatina wasfi mardana wa'afi mubtalana wa nawwir basairana wa'alim jahilana wa ahsin munqalabana ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'alal muslimin wansuril muslimin warhamil muslimin wajma' shamlal muslimin wa wahid kalimatal muslimin wa alif baina qulubihim warfa' manazal bil muslimin minal adha wal bala' wal riba wa zina wa zalazil wa mihan wa jami'il baliyah ma dhahara minha wa ma batan. اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات من هذه الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها وأنت راض عن أكمل الرضا في خير ولد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى
Thank you.